গাছ মন দিরাই বর্মা সরকার জুলুম করাই না ফেলা করাই গেলে মা বোনের বদল হাত তুলবি যত দিওয়া সারা না পালো দেশ রাজা بسم الله الرحمن الرحيم. الفوائد من القواعد مجموعة تمام مشايخ العلماء طلبة العلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى أنا رب يكون قاعدة صحيح ما نمر بوزي صحيح عمل قرب الله توفيق دوك آمين. تو يا رجل قاعدة زين كيلو يعني ديكي معقولات ربط تنكن مشهور قاعدة علة الدماء الولر. تو مختصر باب اللي ده علة الساركيزم علة فاعلية علة سوريا علة مادة علة غاية بتتكرر معنا يجي مثال دي تيرا آخر زكانك علة سي علة غاية علة غاية يعني تعرف كي جيارة ما لأجله الشيء ماني زيان الله بليره شيء كناره بانازا زنراني كرسير مثال دي كرسير علة غاية ولده يعني تفايدة قرن علة مادة ولده يعني تطاد مسمار علة سوريا ولده زيان وجود مداجي علة فاعلية ولده مسير زي بناي تقول آخر علة غاية زان كي خويا زيان الله بلي ولا شيء كان زيان الله بلي شيء كان نور وجود تاني معلولا نور وجود تاني تيري فايدة أويدي يعني أويدي كي وكرسي مار بيون كرسي تو فايدة قرن كرسي ماده آرام قرن يعني مقصد زي مقصده جنسان وجود تاني كرسي كان وجود تاني علة غاير أركارة وضحت قرير زي أزياد درس مده علة غاية هديان وجود الذهن مده معلول رد آگه علة غاية يعني قمري خيال جو كرسي دنيا مده وجودت عيبر بود آگه या नत्तु फायदा करिबार नियत जेकान नेকি আছে ইয়ান জেহানুমাদ আসছে জেহানুমাদ আসছে দেখি আকান কুরসি বানাইম ইনদালা মডুলার ইনদালা রঙর ইনদালা দুরুসল টেন খুদুদ দুলিব ইনদালা ফায়দা করিবার আকান কুরসি বানাইব ইয়ান ওজুদ জেহানিমাদে ইল্লাতে গাইয়া ইয়ান আগাইয়ে ওজুদ খারিজি মাদে ইল্লাতে গাইয়ান ফরাইয়ে क्या कुर्सी बनाई तत्ता दलागुरी मिस्त्री आई जोलोई इन बनाई तनाई फिट गरी जाहेज गरी तैयार गरी थोई बारे तुम्हें आराम गरी बारे जक्कन मकसद बनाई यान फौरे गरी बारे बारे तो लखता यान साहब अक्कन कायदा यदि की इल्लत गाया यान वजूद ज़हनी मदे आर अन्य जिन्नी की मालूलात आसे इनर आगे वजूद खारिजी मदे मालूलातोर बादे खदागन कायदा यान राकिबा यान लो रेड मसाला बितल्ला दूसरा ये दे अरकन कायदा इल्लत गायत इल्लत फाइलिया ए दुनियान मालूलात और माहियत द हकीकत तुन खारिज अरकन कायदा इल्लत यान खुंदला नबुजिलाम इल्लत फाइला हरे होई नज्जार दे मिस्त्री इल्लत फाइलिया होई मालूलो इधर हन्नान कुर्सी तो कुर्सी लो ये रे कुर्सी बानो लो ये रे एक ने कुर्सी बाना दे मानुषी बा तात्ता ने जोलो ने नौ होते तो इधर लारी मालूल जाने की कुर्सी ऐसे ये अनर हकीकत जाने की तात्ता दम की ऐसे मिस्मार जोलो ऐसे न तो इल्लत फाइलिया मानुषी बा खारिज जूस एक नौ इंदला इल्लत गायिया जाने कैसी आनो मालूलर हकीकत द माहियतुन खारिज कुर्सी होती यान ले बड़ाले करने कुर्सी का कुर्सी सीरा बोबदिन फॉर यान सीरा एटा होना कुर्सी बनाई मत्तर बोआ मानुषी बार फुन लो येरे बाजी टेक्के देन नो इतल्ला कुर्सी तात्ता दे जोले जिन्नी कैसे ले रे इल्लत गाया जैन फायदा करनर मकसद आसे यान लो येरे सीरा या खता या दुयन कायदा अब्बर बुज्जो अक्कन बुज्जो की इल्लत गाया खुदियान वजूद ज़हनी मदे आगे वजूद खारिजी मदे मालूल फौरे दूसरा कायदा है इल्लत फाइलियत दे इल्लत गायायान मालूल हकीकत दे माहियत जुस्नो बल्कि नर खारिज कन जिनिस इल्लत मादियत दे इल्लत सूरिया
معلول حقيقة الجس إلا ما ديك هي تعتاد زولي إلا تسوريا كي كرسي عن كوربانا يرس شكل بودي آجي كده إبا إن كرسير عين جنس جس تلي أنا بوجي هجو أركان قاعدة يرى غرامي كبوزي بده إلا فاعل يالو يرى شرط هذي بلو يرى إلا فاعل موجبة يبلو يرى شرط لا يرى قريب كيام مره مشترك كيام مره إلا فاعليات ده إلا موجب شرطه إلا فاعلية موجبات ده شرطه إن معلول ده مشروط وجود عيب الله بليره مشترك لكن فرق الدار برانه ده إلا فاعلية زباني كيسبا معلول مره مؤثر بنا إلا زباني كي شرطه سه يعني مشروط مره مؤثر نبنه وضو نماز الله بليره شرطه لكن خارج شرطه هذا شرط شيء خارج الشيء وزوجه سيرة وزوجه بنا يقول لي بنا نماز فيجان خبنا هتانا بوزا إندرا وزوج هم كبنا يقول لي نماز هم كفارة فري بينه و إلا دفاع إلى زمني كاسبا معلول بني بلا بلي مؤثر بني هتانا بوزا معلول بني بلا ومعنوش زباني كي نجار مستري أسه يبقى كرسي وجودت أي بلا بلي مؤثر بني الدور خطية يعني كان على كايدة روي كإن فقط الدائرة شرعي نصوص مره خلخايبو قول خايبو بيتالله إن ذهن راكي أب أجارة نويا قاعدة لو يمديان ممكن يراي كان مختصر قاعدة لو يراشي زي قاعدة نكي مع قولات ربيتتون يعني ديكي علة الدمعلول توي علة الدمعلول مختصر تعريف بري مختصرين أقسام بيان جم أقسام من التوضيح جم بالمثال مختصر الجد دراسة الدور أجر بيان الدور تعلت قدا أنا ربزو زيان معلول الله بلير موقف على بني ماني زيان أركان شيء وجود تايب الله بليره يا زيان وجود محتاجه معلول خد زيان وجود تايته أركان شيء وجود محتاجه تقول محتاج لي زيان نكاسة يعني ده مع علت محتاجان معلول هذا موقف على جن علت موقفان معلول الدور بتمر بوجو عندنا علت قد علت سركسم علة فاعلية علة مادية علة سورية علة غاية تاي اسركسن في التجين على مثال ليره تعريف ليره ما تبوزي علة فاعلية هذا بيت مختصر مرة عبارة ما منه شيء which is زيانة شيئا وجودتيه ماني زي شيء خديان علة شيء خديان معلول زي شيء ماني زي علة معلولان وجودتيه زين مثلا تروره مسيريا سعره زمان كي نجار هو ده أنا فعلان بنا كرسي بنا تي فعلان بنا كرسي بنا ما نشبه علة فاعلي إذا كان كرسي أسه يعني لديكي معلول فاعلي ما نيجي بيجي غوري دي بده غوري لي بعد كرسي أنا وجوده تاي بده تولد دربوزي فجيا دوسرا نمبر اللي علة مادية هذا ما به الشيء بالقوة زي شيء نظرية معلول وجوده تاي قوة ترتبط زي صور قوة الله يرى معلول وجود تايه زي صور قوة قد يعني ده اللي تمادية ووجود هاي شيئان معلول زي إنكي كرسي هي كرسي بنا تكيلي تطا هذا إذا خشب خا تطاري تطالو زولوي تيين أجنو بنيا إين القوة لين زماغوري يرى ماري فيت قلة تبنيا بده إين القوة لين بنيا توله كرسي الله بليره اللي تمادية يده خشبت ده معنی تطاد ده زولی ماده این لبونی بدیری توی علت ماده اینه کرسی معلولیه تین نمبر ماده علت سوریه ما به شیء بالفعل زیان کی زشی سوزریه هن شیئان وجود ماده آیگیه گوی آگه ده تطاد زغت الشیل کی زغت الشیل مسمار معنی زول زغت الشیل یا این رب ماری علت فاعلیه یه نجاره مصرية ماري كوري كورسو وجودت عليني سورة كوري بوي فردين دلا غوري يره فيت غوري فلاي اي سورة شكل زان كي دخار يعني اللي علة سوريا كورسي لا بوليري تو سين نمبر اللي علة غاية هذا ما لأجل الشيء زيان لا بوليري شيئا بنازا معنى زي شيء لا بولي شيئا الشيء ويه كورسي بنازا ده منشه كي الله بوي بالله أنا أرام غوري بالله أكافيت غوري يرش خوش أغوري بوي بالله يعني مقصودي مالي أجله الشيء
এবারত বাট্টা লেকিন একটু খাতারে সাফ করে নিয়ে আলা ফুরি বুধুয়া তইলে এখন কুরসি তো তৈরি গিয়ে গই কুরসি ইয়ানোর মকসদ হয়ে দিয়ে আমরা আরাম করি বয়ন শু করি বয়ন মানে ইয়ান হল যে কুরসির মকসদ ইয়ানোর কথা ইল্লাতে গাইয়া ইয়া বুঝা গিয়ে তইলে কুরসিয়ে দে কুরসি বানাইয়ের দরমিয়ান আমারে কুরসির তাত্তার দে কুরসির জলই বারে বানাইরে এশ করে দে আরাম করে দে ইম ব্যাগুনে মিলিলে সাইরগান ইল্লত বনিয়ে কুরসি বন্যে হলে ইল্লতে ফাইলিয়া বানইয়া ইল্লতে মাত দিয়া তাত্তার দে জলই ইল্লতে সুরিয়া বানাইয়া সকল সুরা আসে দিয়ান ইল্লতে গাইয়া জিয়ান নাকি বানাইয়ের বাদে বইবেলা বলিয়া রাখান গরস মকসদ আসিয়ান তো এদুর অনারার মতন আজিয়া ইয়ান বহস লই আর দিন যদি ম কইলে ইয়ান তো আরকানা করে লম্বা করে বহস গড়া ফরত দিতে গেলে তো গরিয়ের যাইউন এদুর মারে অনার মতন আজ্জার বয়ান শেষ করির তো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বিয়াকুনুর সহিগাম বুঝিবাল্লাহ তৌফিক দক খনিকে যদি আশকাল তাকে দিতে গেলে আর কে ওয়াদাহাত করিবাল্লাহ তোমারে ইবাল্লাহ বলি রিও কি আছে মসমহ মানে গুঞ্জাইশ আছে তো এই গ্রুপ মারি যেখন বাই যে এখনো মাদ্দা তুক যে এখনো ফোন লই যে এখনো কিতাব তুক নেট তুক নিজের বুঝুর তুক এটা কায়দা বয়ান করিবা এইবা গো ইলমি মাহুল না জানি দিবে শিখলেব জানি দিবে তুনিবা আর কান জিয়াদত হইব ওয়াজাকুমুল্লাহ খাইরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু প্রতিদিন একখানা কায়দা লামিব ফাইল দিয়ান লামিব ইনশাআল্লাহ